इलेक्शन में कागजात नामजदगी का वक्त ख़त्म हो चुका है, इसके बारे में बताएंगे। स्क्रूटनी यानी कागजात की जांच पड़ताल कब तक होगी, इसके बारे में बताएंगे। और नवाज शरीफ के बारे में बताएंगे कि वो क्यों मायूस हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी को होने हैं, उसमें नॉमिनेशन पेपर कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी। शाम 5 बजे तक इसका वक्त दिया हुआ था, तो वो मुकम्मल हो चुका है। और अब जो है जिन बड़ों ने, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस बड़े ने कहाँ से फार्म भरे, जो बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब कल से जो है ये जो है 30 दिसंबर तक ये कागजात की नाम जो है वो जांच पड़ताल होगी। उसके बाद जो है नाम फाइनल किए जाएंगे। अच्छा, इसमें जो है ये आज जो इलेक्शन का वक्त जो ख़त्म हुआ है, ये पहले 3 दिन का था, इसमें फिर 2 दिन सियासी लीडरों की वजह से, उनकी तंजीमों की, सियासी जमातों के ख्वाहिश पे और उनके रुपये पे 2 दिन का इजाफा कर दिया गया था। तो ये 5 दिन मुकम्मल होने के बाद ये आज वक्त ख़त्म हो गया। अब स्क्रूटनी जो है वो 30 दिसंबर तक होगी। तो अब बातें आपको बता दें कि किसने कहाँ से फार्म भरे हैं। सिर्फ चंद से नाम बताऊंगा जो कि अहम और जिक्र के काबिल है। बाकी तो तमाम लोगों ने, हर पार्टी के तमाम सीटों पे कागजात जमा हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको पहले बताऊं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने लाहौर पंजाब से लाहौर, कंबर और शहजादकोट, इस दफ़ा इन्होंने लाड़काना से नहीं भरे। ये कंबर और शहजादकोट लाड़काना के करीब वाक़ हैं, लेकिन वो लाड़काना सिटी से इन्होंने फार्म नहीं भरे। इन 3 जगहों से बिलावल भुट्टो ने कागजात जमा करा दिए हैं। अब देखना ये है कि इनको लाहौर में पंजाब के लोग इनको कामयाब बनाते हैं या ये कंबर और शहजादकोट सिंध के जो छोटे इलाके हैं उसमें से ये कामयाबी हासिल करते हैं। इसके बाद आपको नवाज शरीफ के बारे में बताएं कि आज इलेक्शन के आखिरी दिन नवाज शरीफ ने NA 130 से जो है अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तो ये लास्ट मूवमेंट में यहाँ से भी इन्होंने कागजात जमा करा दिए। उसके बाद पे आपको बता दें उनके भाई जो अभी 16 महीने की हुकूमत में वज़ीर आज़म भी रहे इत्तेहादी जमात के में, तो उन्होंने जो है शहबाज शरीफ ने 123 NA 123 से कागजात जो है वो जमा करा चुके हैं। उसके अलावा उनके फर्जंद हमजा शहबाज, उन्होंने भी अपने कागजात जो जमा कराए हैं NA 118 से उन्होंने भी कागजात जमा करा दिए इलेक्शन। आज आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे और बेटी ने जो है तीनों ने NA 150 से कागजात नामजदगी जमा कराए। नॉमिनेशन पेपर्स अपने जो है 150 से इन्होंने जमा कराए हैं। उसके बाद देखना ये कि इन 3 में से कौन इलेक्शन लड़ेंगे और कौन 2 विथड्रॉ करेंगे, तो ये आगे चल के पता पड़ेगा। इसके बाद आपको कराची के बारे में बताएं। कराची से खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के जो सरबराह बने हुए हैं, उन्होंने कराची के 3 हलकों से इलेक्शन के पेपर्स जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा दिए हैं। आज लास्ट डेट थी, तो 3 हलकों से अब इंतखाबात लड़ेंगे। 3 का सिलसिला क्या है उसके बारे में भी आपको बताएं। जो उम्मीदवार समझता है कि मैं कामयाबी से यानी कामयाब होने में शक होता है कि भाई एक सीट से अगर मैं लड़ा तो हो सकता है मैं कामयाब ना हो जाऊं, चलो दूसरी में तो कहीं ना कहीं से किसी तरीके से शायद उसमें दूसरी में, तो ये 3 जो लोग भी, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे खालिद महमूद, ये 3 जो है वो ये मायूस लोग हैं। उनको एक सीट पे उम्मीद नहीं होती कि हम जीत सकेंगे, तो इसलिए 3 के फार्म भराए जाते हैं कि हम 3 में से किसी एक पे तो करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये 2 सीट अगर तीनों पे कामयाब हो जाते हैं तो इनको 2 सीटें खाली करनी पड़ जाएंगी। 2 सीटें खाली करने का मतलब ये कि फिर पाकिस्तानी अवाम का टैक्स का पैसा जब इंतखाबात होंगे
ان کی خالی سیٹوں پہ ضمنی انتخابات ہوں گے جس پہ پاکستان یہ عوام غریب عوام کا ٹیکس کا پیسہ وہ دوبارہ ضمنی انتخابات پہ خرچ ہوگا، اور اس طریقے سے یہ پاکستان میں یہ الیکشن ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر کینڈیڈیٹ کو کسی ایک سیٹ سے زیادہ الیکشن نہیں لڑنی، ان کی مقبولیت دیکھنی ہے تو ایک سیٹ پہ کھڑا کریں، معلوم پڑ جائے گا کتنے میں کتنا کوئی مقبول ہے کتنا کوئی نہیں مقبول، لیکن کیوں آئین ہے پاکستان کا، آپ 10 سیٹوں سے کھڑے ہو جائیں کسی ایک میں سے تو جیتیں گے، پیسہ ہے، پیسہ لڑائیں گے، آپ 10 پہ خرچ کریں گے، ایک 2 کروڑ میں ایک پہ خرچ کریں گے، 10 میں سے ایک سیٹ تو ملے گی، تو یہ بھی 3 والا سلسلہ اسی طریقے سے ہے۔ تو یہ آج کے جو چند نام میں نے بتائے یہ اہم لوگ تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے جو وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب، انہوں نے بھی جو ہے پی ٹی آئی کے جو انہوں نے بھی اسلام آباد کے 3 حلقوں سے 1 2 3 حلقوں سے انہوں نے بھی الیکشن کے فارم بھرا ہے۔ اب 3 پہ لڑتے ہیں یا 2 سے وڈرا کریں گے یہ آگے چل کے پتہ پڑے گا، لیکن انہوں نے بھی وہی حرکت کی ہے جو خالد مقبول صدیقی اور بلاول بھٹو یا نواز شریف والوں نے کی ہے، یہ تو انہوں نے بھی اسلام آباد سے 3 کے لیے اپنے فارم بھرا ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ الیکشن جب ہوتی ہے تو الیکشن کے بعد کون کامیاب ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، کتنی سیٹوں پہ ہوتا ہے، کتنی مقبولیت ہے، عوام ان کو دھتکار دیتی ہے یا ان کو کامیاب کرتی ہے، تو یہ 8 فروری کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ اب ان لوگوں نے جتنے بھی آج سیٹوں پہ 300 یہ لوگوں نے کینڈیڈیٹس نے بھرے ہیں، 500 لاکھ 10,000 ہو جنہوں نے بھی نامینیشن پیپرز بھرے ہیں جتنی بھی سیٹوں کے اوپر، تو اب کیا ہوگا، یہ 13 جنوری تک پیپر واپس لے سکتے ہیں، 13 جنوری تک ان کو اختیار ہے کہ یہ اپنے نامینیشن پیپر وتھڈرا کر سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو نہیں رہے گا 13 جنوری کا، اس کے بعد وہ کنٹیسٹ میں الیکشن میں حصہ لے سکے گا، اور وہ یعنی ایک مہر ثابت ہوگی کہ بھئی اب آپ لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینا ہی لینا ہے۔ اب آتے ہیں آج کی اہم اور جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھی ہے اہم خبر، اور وہ ہے نواز شریف کے بارے میں کچھ فیک خبریں ہیں یا صحیح ہے اس کی کوئی تردید بھی نہیں کر رہا ہے اور تصدیق بھی نہیں ہو رہی۔ کچھ ولاگرس نے جو مشہور ولاگرس ہیں انہوں نے بھی اپنے ولاگس میں کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے لندن واپسی کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی لندن واپس ہو سکتے ہیں۔ اب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیک خبریں ہیں، کیوں کہ ان کو لایا گیا ہے اور الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ان کے کیسز ختم کر دیے گئے ہیں، ان کے جو ہے جائیدادیں واپس کر دی گئی ہیں، تو یہ جیسے پہلے بات ہوتی تھی مجھے کیوں نکالا، اب ہم کہیں گے کہ اس کو کیوں بلایا، جب بلایا ہے تو کسی مقصد سے بلایا ہے، اور وہ مقصد حاصل کرنے کے بغیر نواز شریف واپس نہیں جائیں گے۔ لیکن فیک خبریں ہونے کی وجہ، اب یہ فیک خبریں اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ فیک خبروں نے جنم کیوں لیا ہے۔ جب کوئی نہ کوئی بات اس وقت جو ہے یوتھے جو ہیں وہ نواز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں تھوڑی سی خبر ملے عمران خان کے خلاف اس کو رائی میں سے پہاڑ بنا لیتے ہیں، تو یہ اس لیے خبر چلی ہے، فیک خبر سوشل میڈیا پہ گردش کری کہ نواز شریف چلے جائیں گے، لندن جانے کی سوچ رہے ہیں، لندن بس اب بھی گئے یا کل جائیں گے، تو یہ ساری جھوٹی خبریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت نے جو پرسوں سپریم کورٹ کے جج نے جو عمران خان کے لیے ریمارک دیے کہ عمران خان جو ہے معصوم ہیں اور یہ گناہ یا جرم کر ہی نہیں سکتے، تو اس کے بعد جو بھی مسلم لیگ کے نون کے تھے وہ تھی مریم اورنگزیب، انہوں نے بھی آگے کہا جس کو یعنی مزہ کا خیل اور تضحیق والے انداز میں عدالت کے خلاف کہ جی ایک عدالت نے ان کو شادی کو امین قرار دیا تھا بابا رحمت والوں نے، اور ایک عدالت نے گڈ ٹو سی کہا، اور یہ اب تیسری بار ان کو معصوم کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دوبارہ ان کو صادق و امین کو اور اس کو معصوم کو عوام کے اوپر مسلط کیا جائے۔ تو اس خبروں سے پی ٹی آئی والوں نے اور دوسرے عوام نے یہ مطلب عرض کیا کہ
वाकई कोई इस बात में सदाकत है कि इमरान खान को लाने के लिए चाहती अदालतें या इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे, तो इस सूरत में उन्होंने खबरें फैला दी कि भाई नवाज शरीफ जो है बस अब भी गए लंदन, वापस जाएंगे, मायूस होके जा रहे हैं और इलेक्शन में भी हिस्सा लें या ना लें ये चले जाएंगे। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि नवाज शरीफ फौरी तौर पे कोई चले जाएं, और ये खबरें सिर्फ इसलिए फैलाई जाती हैं इलेक्शन में ये हिस्सा होता है। बाद होगा तो अभी तो इलेक्शन का वर्क शुरू हुआ है, अब आप देखेंगे अजीब अजीब बातें होंगी। पीटीआई के बारे में आपको बताएं, अगर इनको भला नहीं मिलता तो पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं आज़ाद तरीके से खड़े होंगे। अब आज़ाद जो खड़े होंगे 10 आदमी खड़े होंगे, वो कोई कहेगा कि मैं इमरान खान का जो है नामजद करता हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, उसका मुखालिफ जो है वो भी कहेगा कि जी मैं पीटीआई का असल जो हूँ, मैं इलेक्शन में पीटीआई की तरफ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से पीटीआई का जो है बहुत बुरा असर हो जाएगा, क्योंकि हर एक जब दावेदार 10 हो तो आवाम सोचेगी कौन सा इमरान खान का है, कोई अडयाला जेल जाके उससे तस्दीक तो नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे कोई जो वकलाई हैं आपस में लड़ रहे हैं, जैसे खोसा, लतीफ़ खोसा कह रहे हैं कि पीटीआई चेयरमैन तो मुझे मुकर्रर किया हुआ है इमरान खान ने, ये जो है मेरा जूनियर है गौहर अली। तो अब इस तरीके से जो है बातें चलेंगी और पीटीआई को नुकसान होगा। पीटीआई के जितने भी लोग आज़ाद तरीके से खड़े होंगे सब दावा करेंगे और उसका नतीजा जो है पीटीआई को नुकसान होगा। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ फिर आते हैं नवाज शरीफ के ऊपर। तो नवाज शरीफ अभी हवा का रुख देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आया इस्टेब्लिशमेंट वो न्यूट्रल है या वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। अगर उनको यकीन हो गया कि इमरान खान को सपोर्ट होगा और इमरान खान को मुसलत करना चाहते हैं, तो फिर हो सकता है ये जो फेक खबरें चल रही हैं उसमें सदाकत भी आ जाए कि वो मुल्क से फरार हो जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान का मुकद्दर कौन है, 8 फरवरी तक रोज़ाना चेंजेस आएंगी, तो जैसे कोई और डेवलपमेंट होती तो मैं हाजिर होता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।